I am pleased again to be your Master of Ceremonies for this unique event in Paris. La France vous soutient. Donc nous aurons l'occasion aujourd'hui de vous présenter des centaines de personnalités, plus de 90 qui vont pouvoir s'exprimer. Je salue tout particulièrement l'ensemble des personnalités qui sont ici venues à votre invitation pour témoigner qu'un Iran démocratique doit être notre exigence commune. Ici, au Bourget, c'est donc souvent que le monde entier a le regard vers nous. L'Iran, nous le savons, a besoin plus que jamais de relations économiques avec l'Occident. Mais rien ne permet aujourd'hui de penser que le peuple iranien puisse être demain bénéficiaire d'une ouverture économique du pays dont les différentes factions du pouvoir en place, notamment les passes d'Aran, ont bien l'intention de capter le bénéfice. C'est pourquoi, au-delà du rappel impératif et aux valeurs et principes universels des droits de l'homme, une politique réaliste vis-à-vis de l'Iran ne peut reposer que sur un équilibre qui tienne compte des revendications, des aspirations, des espoirs démocratiques du peuple iranien. En tant que député français, je voudrais vous livrer mon sentiment profond. Aujourd'hui, le cœur du peuple iranien bat ici, en France, au Bourget. C'est ce cœur d'un peuple iranien que nous aimons, celui qui milite, qui se bat pour un Iran démocratique, pour un Iran fort, pour un Iran laïque, pour un Iran qui, dans la région qu'il occupe, travaillerait à apaiser les conflits plutôt qu'à les attiser. Alors je voudrais vous dire aussi que nombre de Français ont aujourd'hui leur cœur qui bat à l'unisson avec le vôtre pour que le plus vite possible, votre pays puisse retrouver le chemin de la démocratie. En tout cas, comme parlementaires français avec beaucoup d'autres et avec beaucoup de Français, nous continuerons à œuvrer pour soutenir l'admirable combat que mène Mariam Rajavi et tous les siens. J'interviens au nom de mes collègues Alain Vivien, Yves Bonnet, François Colcombet, Jean-Pierre Brard, Jean-Pierre Becquet, tous, comme moi, anciens députés, mais tous des amis historiques de la résistance iranienne et de sa présidente Mariam Rajavi. Cette longue histoire d'amitié et de soutien à la cause démocratique, à la cause d'un Iran démocratique, a commencé il y a déjà 35 ans, le jour où François Mitterrand a décidé d'accueillir en France, jusqu'au jour où vous pourrez retourner en Iran libre et démocratique, des membres de l'OMPI pourchassés dans leur pays par la dictature religieuse de Khomeini. C'est pourquoi nous disons ici haut et fort non aux exécutions en Iran, et particulièrement l'exécution des mineurs, non aux pendaisons publiques, non aux flagellations des travailleurs qui réclament leurs droits, des jeunes qui célèbrent des fêtes, des femmes qui ne veulent pas porter le voile obligatoire. Oui à votre aspiration légitime pour un Iran libre et démocratique que nous soutenons avec toutes nos forces, qui est incarné ici par une femme éprise de justice et de liberté, qui se bat pour l'égalité totale entre les femmes et les hommes et l'éradication de l'extrémisme islamiste dans votre région qui fait des ravages, mais aussi dans nos quartiers. Et tant que le régime des mollahs régnera sur Téhéran, nous serons, Madame Rajavi, Madame la Présidente, à vos côtés pour réclamer l'abolition de la peine de mort, la libération des prisonniers politiques, la liberté d'expression, la fin de la censure
la liberté de conscience, l'égalité pour les femmes. هر دو جناح در برابر یک جامعه عمیقاً ناراضی شکست خوردند. اما طرف پیروز مقاومت مردم ایران است که هم افشا کننده برنامه بمبسازی اتمی است و هم حقانیت راه حلش، یعنی ضرورت سرنگونی رژیم ولایت فقیه اثبات شده است. همین آلترناتیو اوضاع بحرانی را به سرنگونی این نظام میرساند. ما از پا نخواهیم نشست تا روزی که همه ایرانیان با همه عقایدشان و با همه تفاوت‌هایشان دست در دست هم پرچم پیروزی را به اهتزاز درآورند. پرچم ایران آزاد و دموکراتیک. پیروز باشید. And I know that because the people of Iran deserve a better system and the people of Iran have the right to freedom, peace and tolerance. Thank you. أما أنتم أيها السيدات والسادة، أنتم فإن كفاحكم المشروع ضد النظام الخميني سيبلغ مرماه عاجلاً وليس آجلاً. وأنا أريد إسقاط النظام. Prince Turki Al Faisal, who, being here, sends such a powerful signal that everyone who is opposed to the dictatorship is coming together to end the regime and bring freedom back to Iran. Nous avons reçu des résolutions de soutien au peuple iranien et à la résistance iranienne, émanant notamment de 3000 chouyoukh irakiens qui ont publié un manifeste où ils soutiennent Moujahid Khalq ainsi que les habitants de liberté. ستتحقق الحرية في يوم من الأيام بفضل هذا التجمع الكبير الذي لم أشهده من قبل. فتنعموا بالحرية في بلدكم إيران. كل إيران يعاني، لكن أقول كلمة نهائية: الشعوب النصر للشعوب. وكم يشرفني أن أنقل إليكم تحية أبناء شعبنا وقيادته أعمق مشاعر التضامن والتعاضد في نضالكم ضد نظام الاستبداد. إن الثورة السورية والمقاومة الإيرانية في خندق واحد بمواجهة نظام الطاغوت في طهران وأذنابه في دمشق وبقية العواصم العربية. This annual event has become a beacon of hope for so many people in Iran. These people have taken all the risks to bring these images to us today. ادامه بدید، خورشید پشت ماست. سلام به همه هموطنان اشرف نژاد در سراسر جهان، به طور خاص شرکت کنندگان در کهکشان 1395 پاریس. The PMOI and the NCRI are not only the main threat to the mullah's regime, but they are their true alternative. We urge today, once more, with a voice of reason stronger than ever, that a peaceful future for the Camp Liberty residents will be warranted. The 4th of July attack shows once again how urgent is the need to protect, guarantee and security of the camp. Most importantly, we have refused to go along
with the obscene notion that Rouhani is any sort of moderate nor reformer. Make no mistake whatsoever that the people of Iran do not support this regime and they want to see it overthrown. And we have the signatures in a book from the House of Commons and the House of Lords of over 400 members who are supporting the 10-point plan of Madam Rajavi. We have Madam Rajavi, a Muslim leader who symbolizes interfaith harmony between Muslims and Christians. And this represents a major change, a crucial change for religious minorities in Iran. گروه دیگه مسیحیان که خود من جزوشون بودم و اینجا میتونیم به اونها این پیغام رو برسونیم که شما فراموش نشدید و آنکه که تا به انتها بیسته پیروز خواهد شد. آمین. Die langjährige Präsidentin des Deutschen Bundestages, Professor Süßmuth, der langjährige Vizepräsident der Europäischen Kommission, Herr Verheugen. Man kann ein Regime, das auf religiösem Fanatismus beruht, nicht wegverhandeln. Today, Democrats and Republicans are here with you. What the Saudis have done here today is of worldwide importance. I guarantee you that the regime of the mullahs will notice, that the State Department of the United States will notice, that the Europeans will notice, that the Chinese will notice. The NCRI has created the single most visible, most credible, and most effective democratic movement with a clear and specific platform to bring a democratic Iran to existence. It is time to free Iran. I have the honor to announce a delegation of 40 parliamentarians and other prominent personalities of 12 European countries. Vive la démocratie en Iran et vive les habitants de du camp Liberty. Soon, you will be back in your country, in Iran. We have welcomed and will work with your brothers, our brothers and sisters from Liberty Camp to make them feel at home in Albania. Maryam Rajab Khanımga Çin könglimden rahatmat etmem. Free Iran. And also I salute Madam Rajavi for her courage of conviction. Express my solidarity towards this movement. I know now that freedom is coming to Iran. I admire Madame Rajavi as a woman leader. راهی بجز مبارزه برای سرنگونی حاکمیت آخوندی وجود ندارد. تا استقرار آزادی در میهن عزیزمان از پای ننشینیم. بگو با وطن، بگو با جهان.